तो दिए जरा এখন थोड़ा कम नीचे बैठ जाए काहे जे सुनीलपुर के गोसा के जो कोनो मास काउंसिल নাই তুমি কোনো विश्वास है बोला तो नाखे प्रधानमंत्री तो खत्म हो गए सब के खत्म कर दबाते और एहे आदिवासी के छिन जाए तो झुमुर ना मारे तो ई लीडर माटे लात मार लगी नहीं बोला लागे लात मार लगी नहीं लागे सबसे पहले आजकल पैसे जितना एमएलए महान आदिवासी उमन कर खा को हमें के घेराव करके लगे और पूछबो तो कोई आदिवासी के रहिबन एमएलए जाए समाज जन पे काम करे पाबे कि नहीं यदि नहीं परबे तो एक वगे बिल्कुल बोले परबे कि नहीं परबे कि नहीं अब शिक्षक से प्यारे भाई बहन अपारा समय झगड़ा है शिक्षक से अपारा सब के हमारा सदस्य समा है उनसे से हमें शॉर्ट से पूछबो और हम बता पाए तो एखन बहुत विपद में है এই বিলটা যেখানে পাস হয়ে যায় যেখানে রাষ্ট্রপতি আমার থাপা মার তুমি সহি মার তুমি আমি কোনো কারেক্ট নাই পাবো এরকম ডাবল আন্দোলন করলে কোনো কাম নাই তুমি हमने हजार हजार रास्ते में मुद्दों को काम नहीं दी जी कार्य है इतने कार्य वाली एखन बतावा एखन जोटा करा थी मैं गलती लगे ना ठीक है ठीक है तो हमने सब को एक से निकल बोल नहीं बोला कि एक खाता आंदोलन में असम के हम हिला तक लगी नहीं बोला लगी सरकार से आंदोलन का सिस्टम में हम थोड़ा कम मीटिंग का कोई यार भाई बहन मैं आज बात कर रहा है स्पीच से नहीं खजा को सिर्फ डायरेक्ट बात कर खजा को ये तो जायज विपद में जायज के काई का हुई पर पता ना है माटी के बाबा से खत्म कर देला पर का बची एने बागान में तो का बोले ना ए माटी के तो कंपनी হয় আপনার উপর না হয় তার মানে আমার উপর কোনো অধিকার নাই সনে বলে খোঁজে এখানে भी देखबा हमनी के आदिवासी बोले कोई जितना एमएलए एमपी आइन जे कांजूस करे आदिवासी बोले कोई काले जाना आदिवासी যদি ভুল দিলে একটা ভূমিপুত্র হয়ে যাবে সে কাছে আদিবাসী বল কি না খোঁজে জবরদস্তি লেবার বলবায় জবরদস্তি দিবা কি বলবায় জবরদস্তি বাতিল করবায় তার মানে এইগুলা মানুষ ইয়া কমালিশন বুঝাই করে আরে বাবা আপনি কোন প্রাইসিং প্রথম সাইড হবো আমি কোন চাইনার পড়া হামানো নহয় আমি কোন থাইল্যান্ডের পড়া হামানো নহয় আমি ভারতের অসমৰ ভূমিপুত্র হয় না নহয় হয় হয় আরে ভারতের মূল বাকি আদিবাসী যদি আপনি পাহরি যায় তাহলে আমিও বাধ্য হই যাম রাস্তা চলাবো কারণে কাকা আর তাই কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হব কিন্তু দেখেতে বারে বারে ঠকাই আছে আমার এসটিজি আমি বেলেগর ভরালর ফান খুঁজা নাই ভাই ভারতের সংবিধান আর্টিকেল 14 অফ 22 যেটা সংবিধানে কয় এই সংবিধান অধিকার আমি বিচাৰিছো আৰু যদি আমাৰ হয় ভারতের প্রথম প্রাইভেট মানুষ আমার বিশ্বমুন্দা এই বিশ্বমুন্দাকে যদি আপনি চিনি না পায় খালি রাজি ঢাকার যায় বেলায় মালা পিন্ধালে নহব ইয়াত থকা উৰা মুৰা চান্দা খালি এক চিনি পাব লাগে এটা বলে পারবে কি নাই পারবে কি নাই আগে মানুষ ঢাকার জামায়ের বিশ্বমুন্দাকে মালা পিন্ধায় আর ইয়াকে মুন্দাকে কুকুর নিয়ে লাখ মারায় এটা হই এটার লাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ভালসে শিক্ষা দেবা উপায় নাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তাহলে আমি বিশ্বাস করেছিলো ভরসা করেছিলো আমি ভাবিছিলো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বহুত এজন ইউনিক মানুষ হয় ভাল চিফ মিনিস্টার হয় তেখেতে আমার দাবিবিলাক পুরা কৰিব কমসে কম মানুহ যাব অসমত জীয়াই থকাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিব বুলি ভাবিছিলো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিন্তু আপুনি আমাৰ বিশ্বাস আপনি হ্যাক কৰালে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আমার এই কথা কব কাৰণে যে দুখ লাগিছে বেয়া লাগছে কিন্তু উপায় নাই जात का खातिर में कुछ नहीं बोलेगा कुछ नहीं करेगा कहा भारत हिस्ट्री लिखा से देहक के मोबाइल डालर হয় itu মই কোৱা কথা নহয় হয় না হয় না হয় সেখানে আদিবাসী যাই যদি নাই বাঁচি তো বেলেগকে মাধ্যমে দ্বিতীয় নাই মানো কাকা সেখানে আমি অশোক সিংহালকে বলে খোঁজে অশোক সিংহাল মহাশয় আপনি তো গুয়াহাটির প্রাইভেট ইলেকশন জিতে আর আমি আমার দুনিয়াকে আপনার ভোট দিও কিন্তু আপনি অশোক সিংহাল আমার জাতির কাছে কি কাম করেছে আপনি খালি